wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'inallahu alladziina aamanu minkum walladziina utul darajat. Al-ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bilang ini khairu ummati muslimin wa muslimatin. Wa qala sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kana fil jannah fi talabi, wa man kana fi talabil ma'siyati kana fin nar fi talabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, good morning all. Morning. Day. Sudah sarapan belum? Profnya tadi sudah sarapan, kebetulan Bapak menemani profnya dengan tim sarapan. Profnya makan telur ceplok, beliau suka dengan telur ceplok. Tadi kemudian he saw like coffee. Oh, dia suka sekali dengan kopi, pagi-pagi dengan ditemani kopi. Dia agak jauh beda dengan kita ternyata ya, suka kopi gitu ya. Baik, coba perhatikan semua anak-anakku. Nanti kita akan dapat banyak ilmu dari beliau dengan tim. Okay, we will start our agenda now. The Honorable Dr. Anda Haji Maisarah Matsuni is a founder of Anaja Foundation. The Honorable Professor Dr. Abdul Haji as a speaker. The Honorable Ms. Noksiti Maisarah as Principal of Anaja Senior High School. The Honorable Ms. Imas Kuliah as a Principal of Anaja Islamic Junior High School. The teachers and happy audiences. Ladies and gentlemen, in this nice occasion, let me deliver the structure of the event today as follows. First, opening. Second is the speech from Ms. Noksiti Maisarah. Third, the general lecture will be delivered by Professor Dr. Abdul Haji. Fourth, the question and answer, and the fifth is closing. Okay, let's open this event by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we invite Ms. Noksiti Maisarah to give a speech. To Ms. Noksiti Maisarah, time and place are yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibunda pendiri sekaligus pembina Yayasan Keluarga Besar Anaja, yang terhormat Bapak Haji Ali Budiman SHRM selaku Ketua Yayasan, yang terhormat pembicara kita pada kesempatan pagi ini Profesor Abdul Haji, yang terhormat seluruh tim dari Generasi Cerdas Indonesia, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Anaja, Ibu Imas Uliah SSS Mun, yang kebetulan pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir bersama kita karena sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera sehat. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan tentunya siswa dan siswi MTS SMA Anaja yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita semua dapat hadir berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menuntut ilmu dengan pakar yang sudah ada di hadapan kita. Beliau ini seseorang yang istimewa. Mengapa bisa dikatakan istimewa? Karena kita tahu saintis itu banyak, tapi saintis yang kemudian memiliki konsen terhadap dakwah, terutama untuk senantiasa menyebarluaskan Islam, Al-Quran
tidak atau belum banyak. Jadi harapan kita semua dalam kegiatan seminar ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran. Kita semua dapat menggali ilmu dari beliau. Jadi beliau ini adalah seorang saintis yang sekaligus adalah seorang pendakwah, dan itu sangat bersesuaian dengan kita, isi yayasan kita, Yayasan Keluarga Besar An-Najah yang memang konsen terhadap dakwah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan ilmu baru, wawasan baru, dan juga semangat baru bagi kita semua selaku generasi muda Islam untuk senantiasa menjaga keberimbangan antara pengetahuan dan juga ilmu agama, yang tentunya ini adalah bekal yang harus kita miliki dalam melangkahkan kaki kita. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kita ikuti dengan seksama, kita simak dengan baik paparan dari beliau, dan nanti silakan ketika ada kesempatan untuk menyampaikan, untuk berdiskusi, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much to Ms. Maksidine Esra for the speech. Okay, now we come into the main point, that is education seminar with the theme Al-Quran and Science for Young Muslims, which will be delivered by Professor Dr. Abdul Ye, and his speech will be translated by Mr. Muhammad Ramadana. Time and place I will come. Assalamualaikum. Mashallah, we are going to start with what is Allah. As you can see, we know Allah is, but where is He? We are going to show you today, inshallah. Baik adik-adik, selamat pagi semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin perkenalkan, saya Rama sebagai pendamping beliau yang akan menjadi translator atau penerjemah pada sesi kali ini. Dan sepertinya student An-Najah itu nggak butuh penerjemah ya, karena bahasa Inggrisnya sudah keren-keren kan? Iya kan? Tapi kayaknya saya di sini hanya sebagai pelengkap aja ya. Adik-adik mohon izin. Dan perkenalkan, beliau adalah seorang saintis yang sudah bekerja di NASA selama 28 tahun. Ada yang menjadi astronom, ada yang menjadi saintis. Mudah-mudahan tercapai ya. Dan seperti yang disampaikan oleh ustazah kita, Ustazah Maisarah, dan spesialnya dari beliau adalah seorang saintis, tapi juga mendedikasikan dirinya, mendedikasikan waktunya untuk berdakwah. Nah, sekarang di mana Allah? Allah says in the Quran, "Nahnu ilayhi min hablil warid." We are nearer to Him than His jugular vein. As you can see on our we have the vein, jugular vein. And Allah says, "I'm even closer than your vein." Oke, di mana Allah? Saya yakin adik-adik juga sudah tahu ya materi ini. Ini hanya penguatan saja. Di mana Allah? Banyak orang yang bertanya seperti itu ya. Nah, di sini disampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami sesungguhnya dekat, sangat dekat, bahkan di nadi leher. Jadi di urat nadi kita ya, di bagian leher itu Allah itu ada. Intinya Allah itu sangat dekat. Okay, so if you look at the universe,
We have the earth. We have the earth, as you can see, and the solar system. And if you take the solar system, it will be a dot, red dot in the Milky Way. And there are many big Milky Ways. Then many Milky Ways make galaxy, as you can see, and the universe. And there are 7 skies. Allah mentioned in the Quran. One night, Angel Jibreel came to the Prophet in Makkah, and they traveled together in Jerusalem, pray with all other prophets, and ascended the heavens through these skies. And they came to the boundary of the 7th heaven. It has a name in the Quran, Sidratul Muntaha. Oke, adik-adik coba lihat di sini. Ini bumi kita ya. Di dalam bumi kita itu ada bumi kita itu berada di solar system. Di dalam solar system itu ada Milky Way. Yang terdapat banyak sekali galaksi dan planet-planet. Di dalam Milky Way itu ada galaksi, atau Milky Way itu berada di dalam galaksi, dan galaksi itu berada di dalam super cluster, dan super cluster itu di dalam universe, semesta. Bayangkan begitu kecilnya dunia kita ini ya. Dan ini untuk menuju Allah ada 7 lapisan langit untuk menuju kebersamaan bersama Allah. So, at that point, Angel Jibreel said that I cannot go any further. You have to go alone. So the Prophet traveled. He traveled and met with Allah in the Arsh of Allah. There is the Arsh of Allah, and inside the Arsh there is the Kursi, and that is described in Surah Baqarah. Allah itu berada di Arsy, seperti yang disampaikan di ayat Al-Kursi. Di ayat Kursi, Allah berada di Arsy, dan di bawahnya juga ada Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum Allah itu, di bawah Nabi Muhammad ada Nabi Jibril. Jadi Nabi Jibril itu masih di bawahnya Prophet Nabi Muhammad SAW. Posisinya ya di surga. Oke. Okay, so this is the same picture we have, but there is something extra here. As you can see, there are 3 boxes. First box is the earth, where you live. And very soon we'll leave the earth, like this, go to the grave. And from the grave, we'll rise on the day of judgment. After the day of judgment, we'll have to cross the bridge. There is a bridge. Those who will fail to cross, those who have done bad deeds on the earth, they will be dropped into hellfire. And that's the hell. Baik. Ini adalah tempat terbaik untuk hidup. Yang pertama di dunia, di mana kita hidup, worldly life. Lalu selanjutnya di grave. Di grave itu ketika kita di alam kubur akan ditanya 3 hal ya. Adik-adik pasti tahu ya. Yang pertama, man rabbuka. Oke, selanjutnya kalian akan hidup, akan menyeberangi jembatan. Dan kalau amal baik adik-adik lebih banyak, maka adik-adik akan masuk surga. Tapi kalau amal buruknya itu lebih banyak, maka masuk neraka. Nah, selanjutnya. Now those who will go to the heaven, as you can see, that is green light. Those who will go to the heaven, and that is the heaven, as you can see. And they will have lot of good things. Only difference is there is a connection between the hell and heaven, like this. There are Muslims who has done bad deeds, and they will go to the hell, but after punishment they will be transferred into the heaven. Okay, and then go to the heaven. Baik. And when you go to the heaven, there are a lot of good things will happen. First of all, equal to the neighbor of the Prophet,
you can meet with Allah, and Allah will assure you that you can live in the heaven forever. Jadi tadi kita sudah sampaikan ada surga dan neraka. Untungnya buat kita yang umat muslim, walaupun kita nanti masuk neraka, insya Allah kita akan ditempatkan di surga. Tapi setelah kita mendapatkan ganjaran dari keburukan-keburukan yang kita lakukan di dunia. Dan kalau kita masuk surga, itu luar biasa indahnya. Kita menjadi neighbor of Prophet Muhammad SAW. Kita menjadi tetangga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan menjamin kita selamanya di surga. Next. So we are talking today about Quran and science. Very quickly, Quran has over 6,000 verses in the Quran, more than 1,000 deal with science. And I'm going to share with you this gentleman. He was a French medical doctor. He studied in Saudi Arabia. He wrote this book, Bible, Quran and Science. And he could not find a single error in the Quran. Jadi Quran dan sains itu luar biasa. Di Al-Quran ada 6.000 ayat yang 6.000 kata yang mengucapkan atau menyebutkan tentang sains. Jadi Quran itu sangat relevan dengan ilmu pengetahuan. And this gentleman, he is a professor of embryology at University of Toronto, is still there. He said, I found everything from the Quran about how a child grows in the womb of his mother. We all grow up in mother's womb. And that's what he said, he found everything from Quran. Oke, Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Beliau adalah penulis Bible, Quran dan Sains. Dan perbandingan tentang Quran dan Bible. Di Quran beliau tidak menemukan satu kesalahan pun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Lalu juga di sini ada Profesor Keith Moore from University of Toronto, Conception and Stage of Embryological Growth. Beliau menyatakan beliau menemukan segalanya dalam Al-Quran. Jadi segala permasalahan dunia itu bisa ditemukan di Al-Quran. This gentleman is the Dean of Medical Science, University of Bangkok, Chiang University, very close from here. And he did research on pain, how pain happens. As you know, on our skin, we have pain receptors all over the body. That's how we can feel pain anywhere. So he studied this Quranic verse number 56, Surah Nisa, where Allah talks about the punishment in the grave from the skin. And it was so impressed that it was sufficient for him to accept the truth and become Muslim. He's still there. Jadi Profesor Pagapat Pajasen dari Chiang University, Bangkok, Thailand, beliau meneliti tentang penerimaan rasa sakit di kulit kita. Dan terinspirasi dari sebuah ayat. Liyazuqu al-'adab, the taste of punishment. Nah, karena ayat inilah beliau menemukan penemuan tentang teori bagaimana rasa sakit itu diterima oleh kulit kita. Dan karena beliau terinspirasi, maka beliau menjadi mu'alaf, menjadi seorang muslim. This is about astronomy. There are many things mentioned in the Quran. How Allah makes day to night. It is mentioned in this surah. Also the shape of the earth. All these descriptions are there in the Quran, which we study. Jadi di sini ada ayat yang mengatakan bahwa Dia yang menciptakan kekayaan atau menciptakan surga dan menciptakan bumi dengan kebenaran yang tidak akan melampaui hari dan tidak akan melampaui malam.
This is the earth, sun surface, and it has the flame. The flame is so big to bring the earth into the inside the flame. Ya, ini adalah gambaran dari gelombang-gelombang api di matahari ya, seperti ini solar flare. Not only one earth, if you collect 45 earths, stack them vertically like tennis balls, they all will be inside the flame. The depth of the flame is 365,000 miles. Nah, jaraknya itu atau tingginya kalau dipakai dengan ukuran lingkaran bumi itu sampai 45 kali ukuran lingkaran bumi. This is our solar system, all the planets are there. Allah mentioned in the Quran that they move in their own track. They don't collide with each other. Nah, ini adalah solar system kita, tata surya kita yang semuanya berjalan pada tempatnya dan tidak bertabrakan satu sama lain. This is the moon surface. There is a crack over there. A lot of people ask NASA, because NASA went a couple of times. Is there any area where there is a crack? As you know, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was challenged, and he pointed his finger, and it is split like this. Allah mentioned in the Quran, so when he pointed his finger, it is split into two pieces, and they came down on the top of the two mountains, and after a while, they went back. That is the mood we have today. Jadi NASA menemukan bahwa bulan itu ada retakan. Nah, ini seperti yang disampaikan di ayat Iqtarabatis sa'atu wansaqqa al-qamar. Jadi bulan itu pernah dibelah sama Nabi Muhammad. Dan terbelah akhirnya sebelahnya ke Gunung Kaikan dan sebelahnya lagi ke Gunung Safa. Dan setelah itu disatukan kembali. Tapi retakannya masih ada. So just to give an idea how far is the space, how long is 1 billion light years? If you go around the earth, you travel 23,000 miles. If the light goes around the earth, it will travel 8 times in 1 second, like that. It will already travel 8 times. Because it travels in 1 second, so many miles. This is minute, hour, day, month, year. If light keeps on traveling, it will travel so many miles in 1 year. And this is billion year, and this is billion year. When NASA find any object, they say it's so many billion light years away from us. Jadi seberapa besar nilai dari 1 miliar cahaya? Nah, itu besarnya bisa dilihat ya adik-adik. Kalau dibandingkan dengan light travel atau perjalanan cahaya itu 1 detik itu berbanding dengan 186.000 miles. 1 menit berbanding dengan 11.160.000 miles. 1 jam berbanding dengan 669.600.000 miles. Dan seterusnya sampai 1 billion light year is, wow, udah gak hitung lagi, itu banyak banget ya. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 3 You can count. 21 di belakang. Iya. Okay, inshallah. So you can see this space is so vast, Allah created. Nah, jadi There are some asteroids, if they can come close to the earth, it can hit the earth and destroy everything on the earth. So this is a picture showing how it can happen and hit the Pacific Ocean. All the water of Pacific Ocean will spill and it will destroy. Like we had tsunami here, 20 feet water. But this is so big, in less than a second, it will destroy everything. Allah is saving us from those destruction. Nah, ini simulasi bagaimana jika ada meteor menabrak bumi dengan kecepatan yang 21 biji tadi. Bagaimana ini proses
hancurnya bumi ketika meteor menabrak bumi. So we are talking about black hole. As you can see, black hole is looks like a donut. 200 scientists collected the data using a telescope and came up with this picture. Nah, sekarang kita ngomongin black hole nih. Ini black hole itu udah kayak donat ya kalau dilihat ya. Jadi ada lingkaran cincin, di tengah ada bolongan hitam. Dan ini adalah kumpulan-kumpulan gambaran dari yang dikumpulkan oleh tim NASA. So just to get, if you want to eat it, you have to open your mouth big. Why? Because as you can see, Earth is 8,000 and the Sun is 860,000 miles in diameter. And this donut is 25 billion miles in diameter. Or in other words, if you collect 3 billion Earths, that is the size of this donut. Luar biasa besarnya ya black hole ini. Bumi kita aja besarnya 8.000 miles. Matahari besarnya 860.000 miles. And Kalau how dibandingkan dengan bumi, besarnya itu 3 juta kali dari besarnya bumi, black hole itu. and how far it is? 30 million trillion miles away from the Earth. Dan seberapa jauh ini? Jauhnya itu 30 triliun miles. Okay, so it is very vast Allah created. There are 7 skies we showed you the picture, and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam traveled with Angel Jibreel. Angel Jibreel stopped here, and Prophet traveled. Allah showed him everything in the afterlife, grave, what will happen in the day of judgment, heaven, hell, everything was shown, and he is sent back to the earth. Ini Sidrul Muntaha yang Nabi juga pernah Isra Mi'raj ya, dalam cerita Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7 dan jauh balik lagi ke Sidratul Muntaha. This is about geography. It has description. You read in the school. Water cycle. Water continuously transfers from the rivers and ocean. It rises in the form of steam and comes down in the form of rain. That is called water cycle. Allah mentioned about it in many places in the Quran. As you can see, about the benefit of the rain. Nah, sekarang Quran berbicara tentang ilmu geografi. Bernard Palissy atau seorang saintis, beliau menemukan perputaran air. Itu terinspirasi dari mana? Dari ayat Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 21. Okay. This is about geology. We have mountains, many places around the earth. Allah mentioned about it in Surah Naba. They have a reason because they actually form a wedge on the surface of the earth. So earth's surface does not shake. And there are many descriptions. This is another place. And now scientists say that wherever we have the mountains on the top, it is also deep inside the earth's surface, as deep as 9 times, to hold the earth's surface in their places. Nah ini kalau di ilmu geologi, Quran menyebutkan bahwa gunung itu seperti paku bumi ya, atau fondasi gitu ya, yang membuat keseimbangan perputaran bumi. Nah, jadi kalau gunung-gunung itu bahaya juga ya kalau sampai dikeruk terus gitu ya. Jadi gunung itu harusnya dipertahankan supaya bumi kita tetap seimbang. Okay, so this is about oceanography. There are places where water are different salt density, very saltish, less saltish, and they don't join together. This is Ar-Rahman, Surah Ar-Rahman, Allah mentioned about it. Nah, ini tentang oceanography, tentang ilmu samudera. Di Al-Quran disebutkan ada 2 air yang berbeda. Ada air tawar dan air asin. Mereka tidak saling menyeberang, mereka berbatasan, padahal di satu wilayah. So you can see this picture is Mediterranean Sea on one side and other side Atlantic Ocean. When the water crosses each other,
they do not mix because their salt density is different. They can run into lot of distance. Like this picture shows, on the top is salt water, on the bottom is green, less salt water, and they can run hundreds of miles without running to it. Nah, di sini contohnya di gambarnya yang warnanya lebih gelap itu air yang sangat asin, dan warna yang lebih terang itu yang sedikit asin atau hampir tawar. Dia tidak saling bertabrakan, tidak saling tercampur, tetap terlihat batasannya. Nah, di sini di Al-Quran disebutkan. This is about biology. Everything moving, scientists say 80% is water. We are moving because in our body we have 80% water. So I tell people that when you are not feeling good, drink a lot of water, not Coca-Cola. Oke. Nah, ini dalam Al-Quran ada juga menyebutkan tentang ilmu biologi yang menyebutkan, yang menyatakan bahwa setiap yang hidup itu terbuat dari 80% air. Air putih ya adik-adik, bukan air Coca-Cola. So there are many descriptions Allah mentioned in the Quran about it, that water is vital. Similarly, botany, everything Allah made in pairs. As you can see, every fruit you touch, everything, rice, anything, they have pairs. They make with two pairs, male and female, and they make the product. So you have genetic engineering. You can do much better quality product, more rice, better orange with more sweet, seedless watermelon. You have watermelon here, seedless, even different colors. All things are possible because Allah put the information into the system as pairs. So you can bisect and make different and improve product. Nah, di Al-Quran juga menyebutkan tentang ilmu botani yang Allah itu menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman-tanaman. Dari hujan yang sama, tapi kok bisa timbul ya bervariasi tanaman. Padahal airnya yang sama, air hujan. Dan itu adalah keajaiban. Dan itu disebutkan di Al-Quran. This is about zoology. We have bees everywhere. This gentleman got Nobel Prize doing research on bees. Bees, they work hard, collect honey for the benefit of mankind. There are description in the Quran. They have distribution. They have queen in every colony. She lays 2,000 eggs per day. And there are workers, 10 to 50,000. They do work, cleaning and everything, bring food. And there are only few as many. They work together to collect honey to build their colony. Ada satu ilmuwan juga yang terinspirasi dari Al-Quran tentang zoologi, ilmu zoologi, Von Frisch. Dia mendapatkan Nobel, dapatkan penghargaan Nobel. Nobel ini penghargaan yang diambil di seluruh dunia ya. Tahun 1973, beliau meresearch tentang perilaku dan bagaimana komunikasi, cara lebah berkomunikasi. Dan dia menemukan ada klasifikasinya di lebah. Jadi ada queen, ada worker, ada male. Okay, ants, very close to human are the ants. They bury their dead body like we do. Somebody dies. They have a sophisticated system of division of labor. They meet once in a while and chat because ants don't sleep. We sleep. And they exchange good with each other. So beautiful. Nah, di sini juga ada inspirasi dari seekor semut. Yang bagaimana seekor semut itu melakukan pemakaman. Yang semut menginspirasi manusia bagaimana mengubur manusia. Bury their dead. Sophisticated system of division of labor with nature. Mereka juga memiliki sistem yang sangat sophisticated, sangat anggun gitu ya, dengan manajemen, dengan supervisi. Mereka juga ada foreman, ada pekerjanya, ada supervisinya, ada manajerialnya. Makanya kalau melihat semua itu rapi gitu ya, berjalan aja mereka
rapi. Kalau ketemu juga salaman ya. Hello guys, gitu kan. Assalamualaikum. So this is our embryology. This is the DNA, this is the human egg. We are all born from this egg, and there are lot of chromosomes, cells all over the body, full of cells. What is DNA means? Allah put all of the information before you are born. How you will look like, what is the skin of your color, how many